ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Bagus, lanjut. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير ما أستاذ Diulang. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. Oke, bagus. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها Bagus. Sammaitumuha. Dari situ. سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله Oke, ma anzala. ما أنزل الله بها من سلطان. Oke, lanjut. Inil hukmu illa lillah. Iya. Amara an la ta'budu illa iyyah. Bagus. Zalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Oke, bagus. Lanjut. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khumra. Oke, lanjut. Wa ammal akharu fayuslabu fata'kulu tayru min ra'sih. Oke, bagus. Masya Allah. Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhu madhkurni 'inda rabbika fa'ansahu syaitan. Oke, sa-nya kecepatan. Fa'ansahu. Tadi Bunda baca fa'ansahu. Ya, sa-nya 2 harokat, ada fathah tegak. Metode ya. Diulang Bunda dari fa'ansahu sya dan seterusnya. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Nah, kurang ngalir ya. Bid'a sinin. Dari ulang Bunda. Dari falabitha saja. Falabitha fis sijni bid'a sinin. Bagus, lanjut. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhun. Lanjut. Ya'kuluhunna.
يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلة Next. خضر Sumbulatin. La-nya kecepatan. Ya, diulang Bunda. Wasab'u. وسبع سنبلات Iya betul. Wasab'a. Saya salah baca ya tadi. Wasab'u. Oke, wasab'a betul. وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات Bagus. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. Oke, lanjut Bunda. Nih, mulai nih. Live kita nggak lagi tersebar luas nih. Stuck penontonnya. Ketahuannya dari mana? Kita kan bisa lihat di sini ada apa kamera kontrolnya. Kenapa Ustadz gak baca aja? Karena ini lagi talaki, bukan saya lagi baca. Ada yang baru pertama kali gabung di live ini? Belum tahu aturan mainnya? Tuh, ini penonton secara total view nggak berubah, segitu terus. Ini kenapa TikTok nih? Kalau tadi sebelum naiknya pelan-pelan sekali, nggak tahu nih kenapa nih. Apakah ada yang error atau gimana nih? Oke, tapi nggak apa-apa Bunda. Lanjutkan lagi. Bacaannya sudah bagus ya. Dijaga bacaannya. Lanjut. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. Ulang. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. Oke, bagus. Lanjut Bunda. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد Diulang. وقال الذي نجا Tidak bertasydid. Tenang. Berarti sudah mulai terlalu cepat bacanya, jangan terlalu cepat. Wa qala alladzi naja minhuma waddakara. Jangan cepat-cepat. Berarti udah mulai cepat itu, udah terlalu udah ngencengin tanpa sadar. Ya, coba diulang. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد Betul. Waddakara ba'da وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم. Sip, lanjut dari waddakara ba'da, dari situ. وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. Terus يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي. Oke, lanjut dari ulang ya Bun ya. Wasab'i sumbulatin, dari situ.
وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى Jelaskan Ain. Jangan arji'u ila. Arji'u ila, tetap jelas huruf ainnya ya. La'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Tinggal di ainnya tadi agak cuman lewat gitu ainnya. Bunda ya. Oke, diulang lagi la'alli coba. لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. Lanjut. قال تزرعون 7 سنين دأبا. Iya, da'aba, jangan ke bawah nada. Ulang. قال تزرعون 7 سنين دأبا. Oke, bagus. فما حصدتم فذروا استغفر الله. Mulai tidak fokus nih Ustaz. Ya, mau minum dulu boleh. Gelap. Gelap. Oke. Kenapa tak bisa tap-tap layar? Nggak bisa. Bisa, Bun. Ya, tapi memang ini nggak tahu lagi error nih. Kita nggak bisa ini ya. Penontonnya segini terus kan? Karena penonton total view-nya nggak naik. Jadi bisa jadi orang yang masuk sini itu orang-orang itu lagi. Jadi si algoritmanya nggak nyebar luas ke yang lain. Nggak tahu kenapa ini tuh dari kemarin kalau peserta kedua kalau kemarin peserta ketiga tuh nggak kesebar luas. Bahkan kemarin ada yang bilang saya nggak nemu live-nya padahal udah dicari gitu. Nah, nggak tahu kenapa nih ya. Oke, lanjut lagi Bunda. فما حصدتم فذروه استغفر الله العظيم. Ulang. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. Lanjut. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم. Oke, lanjut dari yakulna. يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. Bagus ya, lanjut. وقال الملك ائتوني به. Ayat yang mana Bunda? Ayat atasnya Bun. Astagfirullahaladzim. Iya yang atasnya ya. Tsumma ya'ti mim. Ya itu ya. Ustaz, maaf. Tsumma ya'ti min. Sabar Ustaz. Minyak kurang. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nasu wa fihi ya'sirun. Tegaskan soalnya ya'sirun. Ya'sirun. Wa fihi ya'sirun. Ya. Coba diulang lagi Bunda. Dari awal deh ya sekalian ya. Summa silahkan. Summa ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nasu wa fihi ya'sirun. Oke, lanjut. Wa qala al-maliku ائtuni bih.
Bagus. فلما جاءه الرسول قال ارجع وقال الملك Astagfirullahaladzim. Falam dari falam aja Bunda. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. Oke, lanjut. Fas'alhu ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. ainnya tipis kan, jangan kotor, jangan ke bawah tebal apa to, jangan ke bawah tebal to ainnya. Kotor, kotorna, kotorna, kotor, kotor bukan to tapi to. Qatta'na aydiyahun, ya, ain sukunnya jangan ke bawah tebal to, ya. Coba diulang dari allati saja. Allati qatta'na aydiyahun. Oke. Inna rabbi bikaidihinna alim. Ya, lanjut. Qala ma khatabukunna iz rawattunna Yusufa an nafsih. Oke, lanjut. Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Bagus, lanjut. Qalat imra'atul azizil ana hasal haqq. Bagus sekali. Ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Ya, lanjut. Dzalika liya'lama anni lam Akhunhu bil ghaibi. Ulang. Dzalika liya'lama anni lam astagfirullah. Akhu itu hak kecil ya. Oke, diulang lagi. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi. Oke, hanya jelaskan. La yahdi, jangan kayak gak jelas ha besar sukunnya. Ya, jangan khofa. Ha itu salah satu kesalahannya dibaca enggak jelas nafas dan suaranya. Jadi bukan la yahdi wa anna allaha la yahdi kaif, ya, dan seterusnya ya. Coba diulang. Wa anna allaha la yahdi kaidal khainin. Lanjut ya, masuk ke juz 13. Masya Allah ya, ini nggak nambah-nambah nih, ini agak sebar luas. Aneh, TikTok kenapa ya? Penasaran apa yang bikin salah? Ini nggak naik teman-teman, 43.000 aja total viewsnya, nggak naik loh ini. Ini nggak kesebar luas live-nya nih. Bukan salah teman-teman ya, entah kenapa ya. Ntar dulu, saya penasaran. Nggak naik loh ini. Apa yang salah ya? Ya. Ya Ustaz, di layar saya ini apa ada komal, ada kamar-kamar begitu Ustaz, bukan tidak pada biasanya. Tuh.
Akun yang lain diposting ulang bisa, akun saya nggak bisa diposting ulang. Kenapa ya? Tuh, tidak bisa memposting ulang. Ntar dulu nih. Coba nanti saya harus tanya ini. Tuh, sebentar. Posting ulang. Posting ulang. Tuh, tidak bisa memposting ulang. Cuman kalau yang live yang lain misalnya saya masuk bisa diposting ulang. Coba. Nah, agak aneh nih, agak aneh. Apa ya? Jadi stuck penontonnya segini terus. Iya Ustadz nggak bisa. Saya bisa Ustadz, ada yang bisa, ada yang enggak ya. Tapi di saya nggak bisa, kenapa nih? Oke, baik Bunda Airin dilanjutkan dulu. Kita coba satu halaman lagi ya. Oke, silakan. Wa ma ubarri'u nafsi. Bagus. Inna nafsa Innan nafsa. Nun yang kedua tasdid juga. Inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa. Kurang Ustaz. Ya, kurang panjang sunya ya. Mad wajibnya. Diulang. Astagfirullah. Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Bagus. Inna rabbi ghafurur rahim. Oke, lanjut. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlisu li nafsi. Bagus. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Oke, lanjut. Qala ja'alni ala khuza. Qala ja'alni ala khazainil ard. Oke, bagus sekali. Inni hafizun alim. Ya, lanjut. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa. Tidak tasdid. Dotnya tebalkan. Fil ardiyah. 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 Coba diulang. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha. Oke, lanjut. Nusibu bi rahmat. Nusibu. Nusibu bi rahmatina man nasha'u wa la nudhi'u ajral muhsinin. Oke, lanjut. Wa la ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Bagus. Wa jaa ikhwatu Yusuf fadakhalu. Ya, oke diulang.
وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فرفع استغفر الله العظيم Ulang. Ustaz. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. Bagus. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. Bagus, lanjut. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. Bagus. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. Terus, yuk sedikit lagi. وقال لفتنته اجعلوا Fityanihi, bukan fitnatihi. Wa qala li fityanihi ij'alu bidha'atahum. Coba diulang. وقال لفتياته اجعلوا Li fityanihi, bukan tihi. Wa qala li fityanihi ij'alu bidha'atahum fi, dan seterusnya. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها. Ya, dari la'allahum. Mana tadi Ustaz? لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. Bagus. Capek gak masuk-masuk posting sama entah kenapa ini ya akun kita nih, semoga aman-aman aja. Lanjut Bunda. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل. Oke, lanjut. Langsung aja Bunda dari fa'arsil ma'ana. فأرسل Fa'a, معنا jangan fa'o, jangan fa'o, fa'a. Fa'arsil ma'ana. Hamzanya tipis dulu, jangan tebal-tebal ro. فأرسل معنا أخانا نكتل وإن ragu-ragu Ustaz. Wawunya monyong. Nah, wawunya kurang monyong. فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makasih banyak Ustaz. Terima kasih ilmunya. Iya, Bunda udah bagus ya. Tinggal tadi gak usah di screenshot Bunda. Tadi paling tinggal kesalahan-kesalahan kecil dan ketika diulang semuanya udah bagus. Paling tadi yang saya ingin ingatkan adalah huruf tebal beberapa kondisi short dan bod ya. Kurang tebal. Iya, H besar sukun di beberapa keadaan gak jelas nya harus jelas keberadaannya. Ain tebal tipis dan gak buat tebal huruf to ya. Terus udah sih sisanya udah bagus ya. Ain Tulisan di ya jelas. Kenapa Bunda?
Jangan bosan-bosan bimbing kita yang masih belajar. Wah, enggak, insya Allah Bunda ya. Insya Allah sama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Jangan bosan untuk belajar dan mengajar ya. Di sini Ain jelaskan la'alli arji'u ila. Jangan sampai arji'u ila. Harus jelas ainnya ya. Terus mana lagi tadi? Eh panjang pendek tadi sempat keliru juga. Terus udah sih ya. Tadi Bunda dari ayat 23 halaman 237 ya. Ya, terus ini fasorofa, jangan fasorfa, jangan fasorfa, fasorofa. Jelaskan roknya. Nah, ini di halaman ini ya tadi ya, awal tadi ya. Nah, itu aja sih, sisanya udah bagus. Ya, Bunda ya. Makasih banyak Ustaz. Iya. Semoga ya, sehat selalu Ustaznya. Amin, amin, insya Allah ya. Sehat-sehat selalu juga Bunda Airin ya. Amin, Terima Ustaz. kasih atas Makasih. bacaannya sudah bagus sekali. Tinggal dari bagian-bagian kecil aja ya. Ya Ustaz, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dengan akun ini ya? 43.000 total view ini nggak nambah-nambah loh. Aneh loh.